when the dog sees the hikot. Oh, see? Excited? So excited. Yeah. Kasabot mo dyan eh. Pero si Kwande, si Sasi. Hindi. Hindi na, ito biya. Amang kapadulong yan. Yan, ani kapadulong yan. Ano Ani pa? kapadulong. Ano pa? Ani kapadulong. Ha? Ani na. Ha? Ani na. Paano ko sila sa mga?